आवाज़ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब सैलाब से जो मुतासरा इलाकों का दौरा कर, दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं इस्लामाबाद धरना देने की बातें कर रहे हैं कि पूरा मुल्क जाम कर देंगे। इस्लामाबाद कह रहे हैं, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया है। तो हालात इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान के हालात के बारे में बताएं। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि अब ज़रा काइंडली खामोशी इख्तियार करें ताकि मैं बात कर लूँ। शुक्रिया। मैं ये समझती हूँ कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ये बात की थी और मैं ये बात रिपीट करना चाहती हूँ कि एक शख्स जो कि फितना है, इंतशार है, तबाही है पाकिस्तान की, और फिर ऊपर से फॉरेन फंडेड है, उन ताकतों ने जो पाकिस्तान को आगे चलता हुआ नहीं देखना चाहती और पाकिस्तान की दुश्मन ताकतें, उन्होंने उसको फंड किया है। और ये कोई तख़य्युलाती बात नहीं है, इसका एविडेंस एक एक सफ़े पर ईसीपी के डिसीजन में है कि इसको किन किन लोगों ने फंड किया है। तो मैं ये समझती हूँ कि जिस शख्स को पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की सियासत को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की जो मॉरल फैब्रिक है, जो पाकिस्तान की सोसाइटी है, उसको तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की नई नस्ल को तबाह करने के लिए पैसे देकर, डॉलर्स देकर लॉन्च किया गया है, तो वो शख्स तो यही करेगा। चाहे वो हुकूमत में हो, वो तब भी यही करेगा। जब वो हुकूमत में था तो उसने IMF के साथ जिस तरह की डील की, जिसके नताइज आज भी पाकिस्तान भुगत रहा है, और पाकिस्तान की मईशत को इसने तबाही के धाने पर पहुंचा दिया, लैंड माइन्स बिछा के चला गया, जिसको आज ना हुकूमत अपना सर तोड़ कोशिश के बावजूद एक एक करके चुन रही है, बेहतरी के रास्ते पे लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप ये देखें कि जो कुछ वो करके चला गया इस मुल्क के साथ, लॉन्ग टर्म उसके बहुत इम्प्लिकेशंस हैं। और आप ये भी एक देखें कि जाते जाते फिर वो IMF के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके खुद ही जो मुआहदा किया था, और उसमें स्टेट बैंक को भी गिरवी रख गया और फॉरेन एजेंट्स को लगा के चला गया। फिर वो जाते जाते वो मुआहदा भी फाड़ के चला गया, प्राइसेस ड्रॉप करके चला गया। और आप ये देखें, आज तक पाकिस्तान की मईशत उस अटैक से संभल नहीं पाई। तो अगर हुकूमत में हो तो पाकिस्तान की तबाही करेगा, हुकूमत से बाहर हो तो जत्थे लेकर हमला आवर होगा। तो मैं ये समझती हूँ कि सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सब इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान हो, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी हो, चाहे वो हुकूमत हो, मैं समझती हूँ कि सबको इस चीज़ पे कंसेंसस होना चाहिए कि ये एक फितना है जो तबाही के लिए लॉन्च किया गया है, जिसकी शर से ना किसी का बेटा महफूज है, ना किसी की बेटी महफूज है, ना किसी की बीवी महफूज है, ना किसी का कोई रिश्तेदार महफूज है। तो ये इस शख्स को, जिस तरह जो जज थी ज़ेबा, जिस तरह से इसने उसको जलसे में खड़े होके उनके बारे में इस तरह के कलिमात अदा किए, मैं समझती हूँ कि ये शख्स को वही कर सकता है जो जिसकी या तो दिमागी सेहत जो है वो जिसकी सैनिटी क्वेश्चन पे हो, या फिर वो शख्स जिसको पैसे देकर, जो कि साबित हो गया इस मुल्क के खुद की तबाही के लिए लॉन्च किया गया। और दूसरी आपने हमारे मुल्क एक आफत आई हुई है, अल्लाह ताला सैलाब ज़दगान को जल्दी जल्दी उनके अब घरों में आबाद करे। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, शहबाज शरीफ साहब की किसी सूबे में हुकूमत नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ये देखे बगैर कि कौन सा सूबा किस जमात के पास है या किस जमात की हुकूमत है किस सूबे में, वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट वो हर जगह जा रहे हैं, रोज़ जा रहे हैं, एक्चुअली जाके मदद कर रहे हैं। ये नहीं कि टीवी पे बैठ के एक टेलीथॉन कर दी, 5 अरब रुपए जमा हो गए, बाद में पता चला कि वो 5 अरब रुपए जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर वो इमदाद भी डाउनलोड हो गई, राशन के पैकेट भी सोशल मीडिया पे बट गए, और फिर सोशल मीडिया पे ही वो बांटे गए। और असल में क्या हुआ कि जो टैक्स पेयर का पैसा है, जो इस वक्त आपको लगाना चाहिए था सैलाब ज़दगान के ऊपर, आप उसकी एक्सपेंस के ऊपर आप इमरान खान साहब हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं, गाड़ियां यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी यूज़ करते हैं और जाते हैं फ़ोटो सेशंस के लिए।
سیلاب زدگان کو یہ مدد کی ضرورت نہیں، ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے اور KPK میں ان کی حکومت ہے، اور یہی دو جگہیں جہاں پر بہت بڑے فلڈز آئے ہوئے ہیں۔ تو آپ جس جگہ پہ آپ کی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں آپ کی حکومت ہے، KPK میں آپ کی حکومت ہے، تو آپ فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر سب کچھ ڈال کے پتلی گلی سے فرار نہیں ہو سکتے۔ آپ کا سب سے بڑا سٹیک ہے اس گورنمنٹ میں، آپ ذمہ دار ہیں۔ مریم یہ بتائیں کہ آپ نے اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے گناہ میں آپ شامل نہیں تھی، اب اگر حکومت دوبارہ یہ گناہ کرتی ہے تو کیا آپ اس کی مخالفت کریں گی؟ دیکھیں، میں ایک تو جب یہ سوال اٹھے گا قبل از وقت میں اسپیکولیشن پہ اس کا جواب نہیں دینا چاہوں گی۔ یہ گناہ ہے یا نہیں؟ ایک سیکنڈ۔ دوسری بات یہ کہ جس شخص نے یہ کنٹروورسی جان بوجھ کے چھیڑی ہے اس شخص کا نام فتنہ خان ہے، اس کا کام ہی فتنہ ڈالنا ہے، اور میں اب وہ کسی ایک بیان پہ اپنے ٹک جائیں کہیں، آپ دیکھ لیں کہ جب وہ گورنمنٹ میں تھے اور ایک پیج پہ تھے تو وہ سپہ سالار کی تعریفیں ہمیں دن رات سننے کو ملتی تھیں، پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ حکومت سے نکالے گئے تو انہوں نے ان کو میر جعفر بھی کہا، میر صادق بھی کہا، XYZ بھی کہا، اور پھر ان کو نیوٹرل کہا، جانور کہا، اور اب اچانک اگر وہ اس بات پہ آ جائیں، پہلے وہ کسی ایک سٹانس پہ کھڑے ہوں تو میں اس کے اوپر آپ گفتگو اپنے کروں۔ اصول پہ کھڑی ہیں؟ میں اپنے اصول پہ کھڑی ہوں۔ میڈم یہ فرمائیے گا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر الیکشن کی تاریخ دی جائے تو تمام چیزوں پہ بات کر سکتے ہیں، مذاکرات کے لیے وہ تیار ہیں، اور شوبھا چودھری صاحب کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ میں معذرت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھیں، میری بات سنیں، پہلے آپ کسی کی عزت اچھال دیں، کسی خاتون جج کو آپ اس کی تذلیل کریں ایک جلسے میں کھڑے ہو کے، بعد میں آپ آ کے معافی مانگ لیں، تو یہ تو چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ جو کچھ آپ نے کرنا تھا وہ کر دیا، اس کے بعد ڈیمیج کنٹرول کے لیے کیونکہ اپنی ذات پہ بات آ گئی ہے تو ڈسکوالیفیکیشن سے بچنے کے لیے آپ یہ کر دیں، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ہم سن کے ہمارے کان پک گئے ہیں کہ لاء کی نظر میں سب برابر ہیں، اور یہی کام اگر کسی ایسے انسان نے کیا ہوتا جو سیاسی نہ ہوتا یا سیاسی لیڈر نہ ہوتا تو وہ بیچارہ تو ابھی نہال ہاشمی کی طرح، طلال چودھری کی طرح، دانیال عزیز صاحب کی طرح کوئی بیچارہ اگلے 5-10 سال کے لیے ڈسکوالیفائی، انہوں نے تو کیا ہی کچھ نہیں تھا، معافی مانگنے کے باوجود نہال ہاشمی صاحب کے ساتھ یہ ہوا، تو اس لیے کوئی بچ کے نکل جائے کیونکہ اس نے سیاسی جماعت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے تو یہ قابل معافی نہیں ہے چیز۔ اور ججز کو بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ان کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیوں ایک فتنے کو مضبوط ہونے کا انجانے میں موقع دے رہے ہیں۔ کل کو کسی کا گھر، کسی کی عزت جو ہے وہ محفوظ نہیں ہوگی اور اس میں جوڈیشری شامل ہوگی۔ ایک سوال آپ نے اور کیا، وہ کیا کیا؟ الیکشن کی ڈیٹ مل جائے تو مذاکرات کے لیے بڑی آسان ہے، الیکشن کی ڈیٹ آپ کو چاہیے تو توڑیں پنجاب اسمبلی، توڑیں KPK اسمبلی اور چلے جائیں الیکشن میں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ انقلاب جس کی ابھی ایکسپائری ہوئی ہے نا، یہ جو جعلی انقلاب تھا 2 مہینے سے زیادہ چل نہیں سکا اور آج پھر اپنا CV لے کے گھوم رہے ہیں اور بیساکھیاں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ بیساکھیاں جو ہٹ چکی تھیں اب وہ بیساکھیاں ڈھونڈ رہے ہیں، تو یہ جو جتھے لا کر پریشر ڈال کر جو الیکشن ہو یا کوئی اور ہو، یہ کوئی جتھوں کے ساتھ پریشر کے ساتھ کوئی جو بھی یہ بلی کرنے کا طریقہ ہے نا، اس پہ نہ حکومت کو اس انسان کی کوئی بات سننی چاہیے، نہ اس کو کوئی سٹیک ہولڈر سمجھنا چاہیے۔ یہ پاکستان کی تباہی ہے، سٹیک ہولڈر نہیں ہے۔ میڈم ذرا فرمائیے گا کہ PTI کے چند رہنماؤں کی خود اعتمادی کو کیا کہیں گی؟ تو جب بھی کال دیتے تو لوگ ان کے ساتھ نکلتے ہیں، اور اسی ماہ سوری، آپ کا سوال غلط ہے، جب بھی وہ کال دیتے ہیں لوگ نہیں نکلتے۔ میڈم لاسٹ ٹائم آئی ایم سوری، آپ کا سوال غلط ہے۔ کہ 25 مئی کا آپ کو یاد ہے نا پہلے جو کال دی تھی تو وہ انقلاب ہوا میں لٹکا رہ گیا اور واپس چلا گیا۔ سیاست میں مذہب کارڈ کے استعمال کے نقصانات ہم نے دیکھے، سیاست 1 by 1 میں ہوں نا، ادھر ہی ہوں، سب کے سوال لوں گی۔ سیاست میں مذہب کارڈ کے نقصانات ہم نے دیکھے، ہمیشہ نقصان ہوا ہے۔ جو جاوید لطیف نے مذہب کارڈ استعمال کیا ہے، کیا آپ کو درست سمجھتی ہے اس مذہب کارڈ استعمال سے؟ دیکھیں، میں ایک بات بہت آنیسٹلی سمجھتی ہوں اور اسی چیز کے میں خلاف ہوں کہ سیاست کے اندر مذہب ایک بہت عزت اور تکریم والی مقدس چیز ہے، اس کو سیاست جیسی گھٹیا چیزوں کے لیے، اپنی ذاتی سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ میں نہیں اپنی ذاتی سیاست کے لیے، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے میں کہہ رہی ہوں، سیاست تو بہت بڑی، سیاست تو عبادت ہے، اگر اس کو صحیح طرح سے، سیاست صرف اقتدار کی تگ و دو نہیں ہے،
सियासत इबादत है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप अपनी ज़ाती मकासद के लिए, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए आप मज़हब को इस्तेमाल करें तो वो बुरी बात है। और देखें, क्योंकि मैं इस चीज़ को भुगत चुकी हूँ, मैं इस चीज़ की विक्टिम हूँ। एहसन इकबाल साहब ने गोली खाई, नवाज शरीफ साहब के ऊपर इन्होंने कीचड़ उछाला, और नवाज शरीफ जैसे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के ऊपर एहसन इकबाल साहब भी ख़ानदानी मजहबी आदमी हैं, उनके मजहबी अकायद भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ऐसे लोगों को जब आप तौहीन लगाते तो उन जलसों में, उन जो सिट-इन्स थे, जो धरने थे, उनमें इमरान खान जाया करते थे। मेरी वालदा का इलेक्शन था, NA 120 हुआ करता था वो, मैं उनका इलेक्शन, जब उनको कैंसर हो गया वो चली गई, मैंने उनका इलेक्शन लड़ा। आप यकीन करें कि PTI ने अपना मुकदमा उधर लड़ा ही, इलेक्शन जो है वो तौहीन के ऊपर है। तो मज़हब को, और जिस जमात को इन्होंने मज़हब के लिए इस्तेमाल किया, उनके धरनों में जाके शामिल हुए, जब अपनी हुकूमत आई तो मस्जिदों में घुस के उनको शहीद किया, उन पर गोलियां चलाईं, निहत्तों को मारा। तो ये ड्रामा जो है ना, ये कौम के सामने आना चाहिए और इसको काइंडली मज़हब की आड़ में छुपाने का मौका ना दें। मैं ये समझती हूँ कि जो शख्स, मज़हब आपका ज़ाती मामला है, ये आप नमाज पढ़ते हैं या कोई भी ज़ाती अमल करते हैं, आपका इबादत जो है वो आपका और अल्लाह ताला का मामला है, लेकिन वो आपका ज़ाती फेल नहीं रहता जब आप जलसे के सामने खड़े होकर आप ये कहते हैं कि नून लीग को वोट देना गुनाह है, मुझे वोट देना सवाब है, और अगर मेरे मेंबर कोई किसी जमात में गए तो वो शिरक है, जबकि वो ये भूल चुके हैं। अगर वो शिरक की, आपको पता भी है शिरक की डेफिनेशन क्या है? शिरक की डेफिनेशन है अल्लाह ताला की ज़ात के साथ किसी को शरीक करना। तो आप मज़हब, अपनी सियासत के लिए, अपनी घटिया सियासत के लिए आप मज़हब की पूरी डिक्शनरी बदल रहे हैं, मज़हब का मतलब बदल रहे हैं, मज़हब का कॉन्सेप्ट बदल रहे हैं, और वो आपको भूल गया। अगर आपके बकौल ये शिरक है तो सबसे बड़े शिरक करने वाले तो आप हैं, क्योंकि आपने खुद टीवी इंटरव्यूज़ में ये इकरार किया कि मैं एस्टैब्लिशमेंट को यूज़ करके अपनी हुकूमत में लोगों को वोटिंग के लिए लाया करता था। जब सेनेट के इलेक्शन हुए तो सबसे बड़ा शिरक तो आपने किया, जब आपने अपने, सिर्फ अपोजिशन के नहीं, अपने सेनेटर्स के लिए भी वोट करने के लिए, अपने MNAs को वोट करने के लिए भी आपने कंटेनर्स में एस्टैब्लिशमेंट से बंद कराया। तो आपकी मज़हब की डेफिनेशन जो है वो इक़्तिदार में होते हुए बदल जाती है, और जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपकी मज़हब की डेफिनेशन बदल जाती है। फिर मेरा जो बतौर माँ और बतौर पाकिस्तानी, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं इस चीज़ पे बात करूं। जब आप एक मजमे के सामने खड़े होकर आप मज़हब को इस्तेमाल करते हैं, आप ये कहते हैं कि आप क्या तशरीह कर रहे हैं, आगे आपके नौजवान खड़े हैं, लोग खड़े हैं, वो अपने घरों में इन कॉन्सेप्ट्स के साथ जा रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं उनको? आप उनको ये कह रहे हैं कि मैं आपको ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाता हूँ, और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब जो है वो आपने बिल्कुल सियासत बना दिया। फिर आप ये कहते हैं कि अभी इसने रिसेंटली, हाँ, क्या बात की कि जो इसकी रीसेंट स्टेटमेंट थी वो क्या थी? नून लीग को वोट देने वाले नहीं, वो तो थी, और भी कब्र में सवाल हो जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को जब आप ये कहते हैं कि जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से चुना गया, नबूवत को या जो दीन इस्लाम का मैसेज है उसको फैलाने के लिए, इसी तरह मुझे भी चुना गया। तो आप क्या बात कर रहे हैं? आपने आईने में कभी अपना मकरूह चेहरा देखा है? आपकी पूरी जिंदगी किस चीज से इबारत है, कभी आपने देखी? और आप माइक पे खड़े होकर जुमले कसते हैं खवातीन को, आप लोगों को ललकारते हैं, झूठ बोलते हैं, कभी आपने एक सच नहीं बोला, और आप अपनी इस चीज को इबादत से तशबीह देते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। तो मेरा तो प्रॉब्लम ये है बतौर माँ कि आप मज़हब का नाम इस्तेमाल मत करें, लोगों के जो मजहबी अकायद हैं उनको ख़राब करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये अब आपका ज़ाती फेल नहीं। जब आप माइक के सामने खड़े होकर बात करते हैं तो आपको जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए, क्योंकि इससे लाखों करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरू होते हैं। मरियम साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए कि नून लीग की हुकूमत आई थी, तो कहा गया हो रहा है, तो उसके लिए हमको हर चीज ऊपर जा रही है, ऊपर से 70 जो है आपने वजीर बना दिए। कंट्रीब्यूशन नून लीग की क्या है मुल्क की बेहतरी के लिए? कोई एक चीज गिनवा दें इन 6 महीनों में। तो भाई एक सवाल का जवाब तो देने दे, और मिक्स कर देते हो भाई। ये दोनों सवालों को मैं लिंक कर देती हूँ। देखिए, मैंने अभी आपको ये बात कही कि
क्योंकि इतनी मईशत की बुरी हालत थी कि मईशत को रिवाइव करने के लिए भी चंद सालों की ज़रूरत है, चंद महीनों में ये काम नहीं हो सकता। अब वो हुकूमत नहीं है जो हीरे की अंगूठियां लेकर फैसला करती है, या जो फाइलों पे दस्तखत कराने के लिए वो या ज़मीन लेने के लिए उनको हीरों की अंगूठियां या रिश्वत की ज़रूरत है। ये वो हुकूमत है जो दिन रात एक किए हुए मुश्किल फ़ैसले लिए हैं। मैं समझती हूँ, भले मैं उन फैसलों को सपोर्ट करूँ या ना करूँ, लेकिन ये बात सच है कि शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है, और अब आहिस्ता आहिस्ता मईशत की रिवाइवल भी होगी इंशाअल्लाह ताला। ऊपर से ये सैलाब आ गया है। मैंने ये बात बड़ी कैटेगोरिकली कही है, और मैं दोबारा ये बात कहती हूँ कि जब कोई भी तेल की, बिजली की कीमतों को बढ़ाने का कोई डिसीजन आता है, मैं उस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि मेरी पहली जिम्मेदारी जो है वो अवाम की तरफ है। भले मेरी अपनी जमात की हुकूमत हो या इत्तेहादियों की हुकूमत हो, मैं इस डिसीजन को ओन नहीं करती, और मैं ये इस गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट भी करूंगी, और मैं ये कहूंगी कि खुदारा इस चीज़ पे तवज्जो दें, और मैं बिल्कुल इस फैसले को सपोर्ट नहीं करती, और इसको ठीक करने के लिए कोशिश होनी चाहिए। हाउएवर मैं ये समझती हूँ कि इसको मईशत का जो हाल इमरान खान करके चला गया है, डबो के चला गया, उसको टाइम लगेगा। वज़रा वाला सवाल का जवाब दे दी कि 70 वज़रा आपने बना दी, हालत मुल्क की ये है, प्लीज ये थोड़ा सा बता दिया। वो किस लिए बने, सबको राजी कर रहे हैं? पता करके बताऊंगी। साहब तो कह रहे हैं कि मैं बहुत खतरनाक हो गया अपने मुखालिफिन के लिए। मैं तो पहले ये कह रही हूँ कि ये शख्स मुल्क के लिए खतरनाक है, मुखालिफिन के लिए नहीं। अगर ये लाडला ना रहे तो मुखालिफिन को इसको डील करना ये काम है। किस तरह हमने नाक की लकीरें निकाली हैं तो हमें $1.25 अरब मिला है। अब हम जो है $500 मिलियन के वो पुर्जे खरीद रहे हैं जहाज़ों के, डिफेंस बजट 6% बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ आए दिन बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है। क्यों हम अपनी बेसिक पॉलिसी को चेंज नहीं कर रहे कि अपने जो अखराजात हैं, बाकी अखराजात स्पेशली डिफेंस के जो सबसे बड़े अखराजात हैं, इन पे कब कट लगेगा? देखिए, ये इंटरम में तो फैसले नहीं हो सकते। इंशाअल्लाह ताला अगली गवर्नमेंट जब आएगी, इलेक्ट होकर आएगी, 5 साल के लिए आएगी, तो ये पॉलिसी है। पॉलिसी बनाने के लिए ये अभी तो सिर्फ फायर फाइटिंग हो रही है मईशत को उसमें से निकालने के लिए, तो ये बेसिकली पॉलिसी डिसीजंस हैं जो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में जब एक स्टेबल हुकूमत आ जाएगी 5 साल के लिए, वो अपने पॉलिसी डिसीजंस खुद लेगी। जब इमरान खान की हुकूमत के वक्त लोग उठाए जा रहे थे, लापता हो रहे थे, और आज भी उठाए जा रहे हैं और लापता हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगी? मुझे अभी एक सहाफ़ी साहब, आपने शायद कोई सवाल पूछा था, तो मैंने उनको ये कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि शहबाज शरीफ साहब ने वो मुदस्सर नारो के का जो केस है उसको टेक अप किया है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो इसमें कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाएंगे। मरियम साहब, क्या कहेंगे आपके इलेक्शन जो है आप पहले होते देख रही, या फिर हुकूमत जो है इमरान खान जो इस्लामाबाद का मार्च कर रहे हैं, माजराई करने आ रहे हैं, उससे निपटने की तैयारी कर रही है? आपकी क्या? मैं तो पहले ये बात कह चुकी हूँ। वो आजकल कह रहे हैं कि मैंने बड़ा इन स्विंगर कराया, तो मैं तो पहले ये कहूँगी कि इन स्विंगर तो जिसने कराया आप अपने पहले कोच का नाम बताएं कि कौन सा कोच है जो आपको ये मशवरे दे रहा है। और दूसरी बात मैंने आपको अभी कही है कि इमरान खान का जो लाडलापन है उसको प्रोटेक्शन देने वाले अगर अपनी इस चीज़ को छोड़ दें, इस रविश को छोड़ दें, तो इमरान खान को सॉर्ट आउट करना 3 दिन से ज़्यादा का काम नहीं है। क्योंकि कौन दे रहा है ये तो अल्लाह बेहतर जाने कौन दे रहे हैं, वही जो कोच साहब हैं वही दे रहे हैं। अच्छा मैडम, अभी आपने नाम आप क्या देख रही हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन कब होने जा रहे हैं और उसमें मुस्लिम लीग नून को कौन लीड करेगा? देखिए, आइडियली इंशाअल्लाह ताला जो इलेक्शन है वो अपने टाइम पे होना चाहिए। किसी बुली के, किसी फॉरेन फंडेड फितना के प्रेशर पे कोई फैसला नहीं होना चाहिए, और इलेक्शन को 5 साल बाद अपने टाइम पर होना चाहिए, और अपने टाइम पर उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि अपने टाइम पे ही होगा। दूसरा सवाल क्या था आपका? नून लीग को कौन लीड करेगा? जब इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शन के करीब पहुंचे तो जो लीडरशिप है नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, वो बैठेंगे और जमात जो है वो डिसीजन लेगी। अच्छा मैडम, अभी आपने नाम लिया जनरल फैज हमीद का, सवाल के जवाब में ये बताइए कि जनरल फैज हमीद के अलावा भी अलग-अलग नहीं होने चाहिए, आपका क्या? वैसे मैं प्रिंसिपली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट PMLN ओनली, प्रिंसिपली आई एग्री विद दैट, क्योंकि जब आप हुकूमत में आ जाते हैं तो जमात सफ़र करती है, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं होता। तो मेरे आइडियली अगर ऐसा हो सके
تو جماعت کا اور حکومتی عہدہ جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے تاکہ جماعت بھی سفر نہ کرے. جماعت ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. 4 سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی اور آپ نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا کہ کشمیر میں لاک ڈاؤن انہوں نے سودا کر دیا، جبکہ آپ کی حکومت کے آئے ہوئے 6 مہینے تو پھر ایک دفعہ کشمیر کا ذکر نہیں ہوا. کل اس حوالے سے بھی عمران خان صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دیے کہ نون لیگ اب بھول گئی ہے کشمیر کو. نہیں، بالکل نہیں بھولی. نون لیگ کیوں بھولے گی کشمیر کو؟ نواز شریف صاحب نے اپنے 5 سال میں جس طرح کشمیر کا UN میں بھی کھڑے ہو کر مقدمہ لڑا تھا، وہ تصویریں جو دکھائی تھیں برہان وانی صاحب کی، وہ آج تک دنیا کو یاد ہے، آج تک یاد ہے. لیکن یہ جو کشمیر کے اوپر سودا کر، وہ ٹرمپ کی پاؤں میں بیٹھ کر سودا کرنے کا جو یہ کر کے آیا تھا عمران خان، یہ ناموشی اس کے ماتھے سے یہ کلنک ہٹایا نہیں جا سکتا. یہ دوسروں کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیں. ان کا طریقہ یہی ہے کہ جس چیز سے اپنے ہاتھ رنگے ہو وہ دوسروں پہ تھوپ دو. اسی طرح یہ جو ابھی انہوں نے پہلے جب نکلے حکومت سے تو انہوں نے کہا امریکہ نے میرے خلاف سازش کر دی اور اینٹی امریکہ نعرے اپنے خود بھی لگائے اور اپنے جلسوں میں بھی لگوائے اور کہا کہ میرے خلاف فوراً سازش ہو گئی ہے اور میرے خلاف یہ امپورٹڈ حکومت آ گئی ہے. تو آپ اس شخص کی ذہنی حالت دیکھیں، یہ مینٹلی ڈی رینجڈ آدمی ہے اور میں آنیسٹلی سمجھتی ہوں کہ مینٹلی چیلنجڈ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اب کیا ہو رہا ہے. اب 25,000 روپیہ دے کر $25,000 پہ ڈیوڈ فینٹن کو ہائر کیا ہے کہ سینیٹرز اور کانگریسمین میں لابی کرنے کے لیے، جس ڈیوڈ کی نون پوزیشن ہے کہ وہ پاکستان کے ایٹامک پروگرام کے خلاف کھڑا رہا ہے اور کیمپین کرتا رہا ہے. اس کو اس نے ہائر کر لیا ہے. تو میں یہ ابھی جو امبیسڈر رفیل آئی تھیں ان سے خفیہ جو میٹنگ کر رہے تھے، تصویر باہر آ گئی. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ان کو کیا بتا رہے تھے. ان کو یہ بتا رہے تھے کہ میں نے پہلے یہ ڈرامہ کیا کہ مجھے امریکہ نے نکال دیا اور آج ریڈ کارپٹ بچھا کے ان کے استقبال ہو رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس شخص کی ذہنی صحت درست نہ ہو، اس کی 3 دن پہلے کی جو اس کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ آج کی اسٹیٹمنٹ سے نہ ملتی ہو، میں اس بندے کے بارے میں کیا بات کروں بھائی. اچھا میڈم، ابھی آپ نے ایک سوال کے جواب میں جنرل فیض کا ذکر کیا. جنرل باجوہ بھی آرمی چیف رہے ہیں، 2018 کے بعد ان کا کوئی کردار تھا یا صرف جنرل فیض آپ کا ٹارگٹ ہے؟ میرا ٹارگٹ کوئی بھی نہیں ہے. میں کسی کو پرسنلی ٹارگٹ نہیں کرتی. میں نے جو فیکٹس تھے وہ میں نے صرف بات نہیں کی، وہ میں عدالت میں بھی لے کر گئی. میرا ٹارگٹ کوئی بھی نہیں. میرا مقدمہ جو ہے وہ صرف اور صرف اس پہ مبنی ہے جو فیکٹس ہیں، اور فیکٹس کو آپ نہیں بدل سکتے. مریم فرح گوگی کے خلاف جو ایک مقدمہ تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے اور آپ ہیرو کی انگوٹھی کا بھی اکثر ذکر کرتی ہیں، تو وہ ہیرو کی انگوٹھی کے اسکینڈل میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ ملک ریاض کو شامل تفتیش کیا جائے گا یا نہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، میں ہیرو کی انگوٹھی کا ذکر نہیں کرتی. وہ یہ خود کر رہی ہیں کہ 3 کیرٹ کا ڈائمنڈ نہیں چاہیے، 5 کیرٹ کا ڈائمنڈ چاہیے کیونکہ فائل پہ سگنیچرز ہونے. پیش رفت کیا ہے؟ تو اگر پیش رفت نہیں ہوئی تو اس پہ پیش رفت ہونی چاہیے. مجھے حکومت سے اس بات کا شکوہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ پالیسی کیا ہے. میں پالیسی میکنگ میں شامل نہیں ہوں، ان کی ڈیسیجن میکنگ میں بھی میں شامل نہیں ہوں. مجھے نہیں پتا یہاں پر کیا ڈسکشنز ہوتے ہیں. لیکن مجھے شکوہ ہے کہ ایک شخص جس کے ہاتھ ہر قسم کے جرم سے رنگے ہوئے ہیں، وہ ابھی تک جو ہے وہ کسی کیس کا، کسی سزا کا اس کو سامنا نہیں ہے. تو یہ پاکستان کے انصاف کے اوپر، پاکستان کے عدلیہ کے اوپر، پاکستان کے سسٹم کے اوپر بہت بڑا کویسچن مارک ہے. تھینک یو. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اس وقت اسلام میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی. ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو سوسائٹی کو تباہ کرنے کے لیے ڈالر دے کر تیار کیا گیا. پاکستان کی نئی نسل اور پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے اسے لانچ کیا گیا ہے. جب حکومت میں تھا اس نے IMF سے ڈیل کی.